Okay. Let's get it on. For the hundreds in attendance and for the thousands watching on social media. Apuhon si Bunga, bakbakan na! Kaya itong women bakbakan, Team Cardex against Team Karkar. Team Karkar, Mia, Pilat, Nicole. Team Cardex, Marie, Diana, o Chibiangs. Okay, game one. Igual zero ba? Igual zero. Bola sa Team Karkar. Team captain sa Team Karkar, si Mia sa kalam. O ang team captain sa Team Captain wala mamudwa si Risa. Ay God! Side out! Karkar! Pasok na pasok ang tira ni Biangs. Igualin zero ba? Amen! Servisyo Biangs. On the way. Overhead, Pilat. Firing, answer by Diana. Dilawakan Pilat. Una sa Pilat. Short! 1-0. Ayay, nakaulo na. Ang Team Cardex. Kini Parados. Ayay, kita diri corner. Ang bindo tapos servisyo. Saktuhan, oy. 2-0. 2-0. Defense. Team Karkar. 2-0. Servisyo Biangs. Underneath. Okay, bola sa Team Karkar. Here comes Nicole. When? Patay ikaw? Dos. Ini paling balis. Trailing ni dua ada. Dos ono. Servisyo Nicole. Mari. Check. Usok ang tira ni Mari. Dos igualis na. Ayay, kinsa ka. Budaw ka ni. Sa gimuan. Servisyo Nicole. Ayay, Mari. Outball. Karkar. Servisyo Diana, the Wonder Woman. Mia sa kalam, kuwatok mo, nalang Nicole. Ayay, sumukol mo, tapay. Gula sa pay, counter Mia. Shoot. Wala, Pristos. Servisyo Diana. Struggling sila, score. 2-4. 2.3 of Team Cardex. 2 points na ang nahimo ni Diana. 4-2 na. Bola sa Team Cardex. Servisyo, the Wonder Woman. Mia sa kalam, overhead shot. Walang nagawa ang Team Cardex. Side out. 4-2. Ito na. Ay, bola. 4-2. Para bis. Wait. 3-4. Isang puntos na lang ang kalamangan servisyo Mia. Wait. Igualis 4 lang. Ayay, gulbaan na ang mga nakapusta. Kay bawat kanilwa, di yun matagan. Kinsa kayo magalaw gani. Karkar.
And promoted by Consihal Michael Diaz. Supported by Cordo. 4 iguales. Bola sa Team Karkar. Here comes Mia sa kalampar na labaw. Diana, Ansel Melicol, Diana again, dipalupat, pilat, milpusing, milpabuto, Ansel Memaripang! Ay! Sumabit si Marie. 4-5 na. Labang na ang Team Karkar. Servisyo niya. Away from home. Out of the box. Here comes Marie. 4-5 ang kini pa rin balis. Yay! Out ball. Kuatro cinco. Umaati ka bumbak-bakan yun nilon. Bak! Sablay si Mia. Boss, ma-distract ang player ba? Na ako, no? Last night, at O kana plus light niya sa atbang. Paliyong tag-turn off ka na, boss. Suwaw kayo para sa players. Servisyo. Ayay! Wait! 5 iguales na. 5 iguales. 5 iguales na ha. Servisyo Piangs. Medbag. Kinsay nindot ipakita ni, mupakita sa liwa na ni. Mawag yung mula o gani. Wala pa ang duha ka team. Wala pa yung nakagino momentum. Bang! Tira ni Pilat. Nice delivery. Coming from Pilat of Team Karkar. 5 size. But this time is brought to you by number 1 Karkar Chicharon. Maricel Anthony Chicharon. Mapalit na ninyo ha sa Karkar Chicharon ang delicacy store. Naimutang diyan sa Abugon si Bunga, diri sa Abugon ay o sa Sangat San Fernando. O mapalit sa ninyo diya sa Poblacion Karkar, diya sa Maricel Anthony store o sa Guadalupe Karkar. Bili na mo diya mga pasalubog na diya. Inside 5-8. 3 puntos ang labang sa Team Karkar. Leading Team Cardix. Iniwanan ang Team Cardix. Piangs! Where are you, Piangs? 9-5 na. Team Cardix dapat maihinto. Must stop the scoring of Team Karkar. Wala, patuloy pa rin ang scoring sa Team Karkar. 5 na, last na. Servisyo Nicole. Laban, puso. Diana. Diana again. Corner shot. Pakpat mga silingan. G5 ha, G5. Wala. Napungot na sa Wonder Woman. Servisyo Wonder Woman. Pilat. Wonder Woman again. Out ball. Inside. Wow, kurang out ang dagat bola. Pero inside, kay lupo kayo. Size o gawsa na to ang linya ha. Aron din Muglalis. Inside. Size G's mula sa Team Karkar. Here comes Mia sa kalam. Piangs, ayay. Una si Pilat. Sablay at tira ni Marie. Last ball. Size 11. Yay. Daon na sa giban ang Team Karkar. Coming up, game 2.